Bitte dann. Du, du schenkst, Du Schenk. die, du schenkst die Kinder keine Schokolade. Lihat kindernya dalam objek apa ini? Oh, datif. Berarti Eh, hmm, du der Kinder. gut. Den Kindern keine Schokolade. Ya, Schokolade. Oke, selanjutnya saya minta Adrian, Peter, dan Adrian bisa nomor B? Kannst du? Aku belum selesai, Bro. Boleh? Bagian B? Sudah atau belum? Bagian B. Mhm. Oh, äh, ich schreibe den, den, äh, äh, dem Freund äh, ein SMS. Ein SMS ya. Good. Eh, selanjutnya saya minta Breno. Hmm, die Lehrerin Zoid, Mhm. Zoid du, Dua apa dalam bentuk datif? Tahu? dia, Iya. Ha-ha. dia, hmm, De dan Perler, Eller ya. Selanjutnya saya minta Adrian. Nomor D. Äh, der, der Lehrer Mhm. äh, erklärt Erklärt. uns äh, die Grammatik. Good. Uns Und die Grammatik. di gramatik. Oke, next. Silahkan. Siapa namanya? Friend. karena Claudia schenkt Mhm. Karena Claudia ini dibikin negatif, kita bisa bikin bukan keine tapi nih. Nih, Claudia artinya bukan Claudia. Gitu ya. Not Claudia. Apa? nih, nih Claudia Six, Chic. Chic. hmm, dear Tante, Mhm. dear Tante, eine email. Good. Aina email. Next, saya mau minta silakan Adrian. Die Großmutter Good. Di Grossmoed erzählt atau di Omai. dem Kind, ja, Ercal. dem, Demki. äh, eine Geschichte. Eine Geschichte ya. Next, selanjutnya. Der Minister, Hmm, äh, den Wort beantwortet ya. Der Minister beantwortet. beantwortet, Hmm, äh, apa?
beantwortet, eine Reporterin. beantwortet eine Reporterin. Ya, einer Reporterin. Kan dia sebagai eh, apa namanya? Ini sebagai apa namanya nih? Datif. Datif di frase. Di frase. Oke, next. Selanjutnya, Adrian. Ja. Äh, nicht Robert Mhm, anbietet mhm. äh, für den Freunden ein Getränk. Gut. Nicht Robert bietet den Freunden ein Getränk an. Ya, annya ditakir. Nomor I, Brand. Nicht Klaus. Äh, nicht Klaus. Lies. Mhm. Hmm, Lihat dalam bentuk datif kalau adalah lupa Fra kalau ya. euch. EUCH ya, EUCH ya. Euch itu dalam bentuk datif. Niklaus O- bietet Ois. Ois. eh, den teks. Ini for lesson itu das. nggak trendbar. Jadi Niklaus Forlis Oh, oke. euch den teks ya. Oke. Nomor J, Adrian. Äh, nicht, nicht Lisa äh, bringt Mhm. uns keine Obst mit. Oke, nih Lisa, bring uns keinen Obst mit ya. Oke, nomor K, Brand. Der Kellner empfiehlt mir Mhm. äh, hmm, Das steak ya. das Stick. Ya. Oke, sekarang L, Adrian. Der, der Dieb Mhm. stiehlt Mhm. äh, ein, einen Touristen, Einer, äh, Christine. einer Touristen die Kamera. Good ya. Oke, ini udah dapat nih datif dan akusatif. Nah, sedikit kayak kasih ke pemberitaan buat kawan-kawan tentang Wortelung atau apa ini penempatan kata dari personal pronoun atau kata ganti orang. Semua kata persona atau kata ganti apa yang namanya penempatan dari objek atau nominatif itu kan selalu bisa diganti dengan kata ganti. Nah, contoh. Ich gebe der Studentin das Buch. Saya memberikan siswi tersebut buku. Bisa kita ganti nih der Studentin dan das Buch ini menjadi kata ganti. Baik kata ganti orang dalam no akusatif kata datif maupun kata ganti benda dalam no akusatif maupun datif. Nah, contohnya apa? Kita ibaratkan dengannya dalam bahasa Indonesia ya. Berarti saya mau ganti studentin ini menjadi dia dalam perempuan dalam bentuk datif. Saya memberikannya buku. Nyanya ini dalam bentuk perempuan apa sih kalau dalam bentuk datifnya adalah ir. Nanti kita akan coba bahas lagi ya besok. Nah, berarti saya ganti dengan apa nih? Ich gebe ihr das Buch. Ya,
karena dia dirubah jadinya. Tapi kalau saya mau ganti yang jadi rubah jadi kata ganti orangnya itu adalah kata gantinya itu adalah bukunya gimana, Frau? Nah, kan buku ini dalam bentuk akusatif netral ya. Maka apa kata ganti akusatif netral untuk das Buch? Yaitu S. Nah, tidak lagi menjadi ich gebe der Studentin es, tapi yang dikasih kata ganti itu kamu taruh di paling depan duluan. Yang manapun, mau akusatif, mau datif. Mana yang diganti jadinya itu yang ditaruh duluan ya. Berarti ich gebe es der Studentin. Artinya apa? Adalah saya memberikannya kepada siswi tersebut. Nyanya ini adalah buku. Nah, tapi gimana kalau dua-duanya dikasih ganti-ganti? Beda ya. Kalau di dalam sebuah kalimat biasanya kan objek datif dulu baru objek akusatif ya. Tapi kalau keduanya dirubah menjadi kata ganti, maka objek akusatif dulu baru objek datif. Jadi kamu bikin kalimatnya IGBS IR. Saya memberikannya kepadanya gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau dalam penempatan dalam personal pronomen ini baik dalam bentuk akusatif maupun datif, kamu perhatikan ya. Kalau dia dalam bentuk seperti biasa, maka dia kebanyakan datif dulu baru akusatif. Kalau dirubah dalam bentuk personal pronomennya, dalam bentuknya gitu ya, maka datif dulu atau tergantung mana yang dirubah ya, datif dulu atau akusatif, mana yang dirubah. Tapi kalau kedua-duanya diganti, maka akusatif dulu baru datif. Gitu ya. Maka tugasnya buat kamu ini adalah hubung dua, boleh di screenshot ya, Brand sama Adrian. Silakan dikerjakan, saya kasih jadi tugas. Kamu kerjakan, kamu kasih tahu mana ini apa personal pronomennya, baik dalam bentuk akusatif maupun dalam bentuk datif. Oke? Get das? Contoh, ich schreibe dir einen Brief. Saya menuliskannya sebuah apa ini namanya? Surat. Nah, saya mau bikin kalimat gantinya. Jadi, ich schreibe dir einen Brief. Einen Brief itu kan dalam bentuk akusatif maskulin. Kalau saya rubah jadi kayak gini semua gimana, Frau? Ah, berarti ich schreibe in dir ya. Harus akusatif dulu kalau dulunya dirubah ya. Oke, seperti itu. A, B, C, D, E, F. Oke, Brand Adrian, get that? Ya, Frau. Oke, boleh di screenshot dulu? Sudah? Hubung dua ya, silakan dikerjakan. Sean? Udah, Frau. Oke. Nah, hubung tiga juga boleh sebagai ini. eh, tapi hubung tiga nanti aja lah ya. Kalau udah saya tahu kawan udah ngerti hubung dua, baru saya ke hubung tiga ya. Nah, sebagai tambahan, kawan-kawan juga boleh bantu untuk baca di Kursbuch maupun Übungsbuch yang ada di kapitel apa namanya kapitel Zwei tentang Meinung sagen. Gimana sih cara kita mengungkapkan Meinung? Nah, kamu tinggal tulis aja di sini susun jadi kalimat di 8A dan juga mungkin di bagian eh, ya 8A lah ya. Silakan dibaca dulu aja. Nanti kita akan bahas besok lagi. Oke, good. Dan bis jetzt hast du dann noch, habt ihr noch Fragen? Ada yang mau ditanyakan? Brand sama Adrian, alles klar? Alles klar ya? Prof, mau nanya kalau untuk misalnya saya membelikan kucing saya makanan itu berarti dua-duanya akusatif atau gimana ya, Prof? Membelikan kucing saya makanan. Berarti eh kucing saya ini jadi apa dong? Kalau misalnya datif kan harus orang ya berarti ya. Enggak juga. Maksudnya gini loh.
Kalau kamu pernah ingat dalam bahasa Indonesia itu ada objek yang eh, dikenakan aktivitas langsung dan nggak langsung. Let's say itu saya lewatkan aja. Cuman kalau eh, ada nih, saya membeli buku. Saya membeli buku, ini kan secara langsung buku nih saya beli. Tapi saya membelikan ayah saya buku. Nah, ada orang yang saya lakukan sesuatu terhadap buku saya. Nah, ayah saya ini sebagai datif. Sama khasnya dengan tadi, saya memberikan makanan. Berarti saya memberi makanan akusatif. Tapi saya memberikan kucing saya makanan, berarti itu ada dalam bentuk kucing saya ini adalah bentuk datif. Even though kucing saya itu sebenarnya objek ya, let's say, tapi kan dia makhluk hidup yang dikenakan perbuatan atas yang kamu lakukan. Gitu, oke? Oke, Bro. Mm-mm. Oke, ada lagi? Cukup, Bro. Oke, Adrian, alas kelar? Oke. Iya, Bro. Oke, itu aja ya tugasnya biar nggak terlalu pusing. Besok kita ketemu lagi jam 8 sambil menyelesaikan kapital 2 dan juga masuk ke kapital 3 ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya kalau bisa dikumpulkan malam ini biar kita bisa enak bahas besok ya. So ya, danke schön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke euch. Danke, Bro.